સુરતમાં એક પ્રેમિકા પાસેથી તાંત્રિક વિધિના બહાને તેમજ મેડિકલ સર્ટિફિકેટના બહાને છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે, તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું છે તેવો એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે। સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં પ્રેમ અને તાંત્રિક વિધિના બહાને યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કરી અને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનો ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે। ખટોદરા પોલીસે મુખ્ય આરોપી ઉદય હેમંત નવસારીવાલાની અટકાયત કરી છે અને મોટા પાયે મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે। હાઈકોર્ટમાં પોલીસ સહકારના નામે જામીન મેળવ્યા હતા, પરંતુ સહકાર નહીં આપતા હાઈકોર્ટે પોલીસ રિપોર્ટના આધારે જામીન રદ કર્યા હતા। મળતી માહિતી અનુસાર વર્ષ 2024માં આરોપી ઉદય હેમંત નવસારીવાલા વિરુદ્ધ તેની જ પ્રેમિકાએ ખટોદરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી। ઉદયે પૂર્વ ઓળખનો લાભ લઈ અને 40 વર્ષીય પરિણીતાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી। પોતે પરિણીત હોવા છતાં લગ્નની લાલચ આપી અને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા। બંને છૂટાછેડા લઈ લગ્ન કરી લેશે તેવી વાતો પણ કરી હતી। પીડિતાએ પોતાના પતિથી છૂટાછેડા પણ લઈ લીધા હતા। જોકે પીડિતાને લગ્નની લાલચ આપી પોતાની સારવાર અને તાંત્રિક વિધિના બહાને પરિણીતા પાસેથી રોકડ અને દાગીના મળી કુલ 2 કરોડ પડાવ્યા હતા। આરોપીએ પોતે બીમાર હોવાનું નાટક કરી અને પોતાના મિત્ર વિતરાગ શાહની મદદથી નકલી હોસ્પિટલ બિલ બનાવી પીડિતા પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હતા। નકલી મેડિકલ રિપોર્ટ અને વિડીયો બનાવી મહિલા પાસેથી વધુ રૂપિયા પડાવ્યા હતા। તો પીડિતાના દાગીનાઓ પણ ભાગ્યલક્ષ્મી જ્વેલર્સના માલિક સ્નેહલ દલાલ અને કેતુલ દલાલ પાસે ગીરવે મૂક્યા હતા। દાગીના ગીરવે મૂકી 78 લાખ રૂપિયા ઉઘરાવ્યા હતા। આરોપીએ અમદાવાદના આચાર્ય એજે ગુરુજીના માધ્યમથી પીડિતાને વિશ્વાસમાં લઈ તાંત્રિક વિધિના બહાને વધુ રૂપિયા પણ પડાવ્યા હતા અને ભવિષ્યમાં લગ્ન થશે તેવી લાલચ આપી હતી। ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં મુખ્ય આરોપી ઉદય હેમંત નવસારીવાલા સહિત તેના મિત્ર વિતરાગ શાહ, માલિક સ્નેહલ દલાલ અને કેતુલ દલાલ સામે દુષ્કર્મ અને છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધાયો હતો। પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આશરે 60% મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે અને આગળની તપાસ શરૂ કરી છે। પોતાના ઘરની અંદર આઈસીયુ જેવું સેટઅપ કરી અને પીડિતાની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી। પીડિતા તેની ઉપર વિશ્વાસ કરતી હોવાથી આરોપી ઉદયે તેના મિત્રના માધ્યમથી પીડિતાને જણાવ્યું હતું કે તે ગંભીર બીમાર છે અને પૈસાની જરૂર છે। ઉદયે પીડિતાને જણાવ્યું હતું કે તે આઈસીયુમાં દાખલ છે અને સારવાર માટે પૈસા જોઈએ છે। પીડિતાને વારંવાર લગ્નની લાલચ આપી અને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી। એટલું જ નહીં, ઉદયે પીડિતાને જણાવ્યું હતું કે તે તેની પત્નીને છૂટાછેડા આપવા માંગે છે અને કોર્ટની નોટિસ પણ મોકલી છે। આ દરમિયાન તેણે પીડિતાને જણાવ્યું હતું કે તેની ઉપર કાળા જાદુ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી તેને લગ્ન થવામાં અડચણ આવી રહી છે। આ કાળા જાદુને દૂર કરવા માટે તાંત્રિક વિધિ કરાવવી પડશે અને આ માટે પણ પીડિતા પાસેથી જ રૂપિયા પડાવ્યા હતા। તો ધરપકડથી બચવા માટે આરોપી હાઈકોર્ટ સુધી ગયો હતો અને જણાવ્યું હતું કે તે પોલીસ તપાસમાં સહકાર આપશે, પરંતુ હકીકતમાં સહકાર આપતો ન હતો। પોલીસ દ્વારા હાઈકોર્ટમાં રિપોર્ટ કરવામાં આવતા તેના જામીન રદ કરવામાં આવ્યા હતા। બાદમાં તે પોતાના વકીલ સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયો હતો। उसका एक स्कूल का क्लासमेट था जिसका नाम उदय हेमंत भाई हंसमुखलाल नौसारी वाला। ये एचपी गैस की एजेंसी चलाता है। ये दोनों ही शादीशुदा थे। ये उदय ने भोग बन्नार को अपने प्रेम जाल में फंसाया और साथ में उससे मित्रता बढ़ाई, मित्रता को प्यार में बदला और भोग बन्नार का सबसे पहले डिवोर्स करवाया कि हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दूंगा, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो। ऐसा करके भोग बन्नार का उसने तलाक करवाया। फिर अपनी पत्नी को उसने डिवोर्स देने से ना बोल दिया, लेकिन भोग बन्नार को वो मिसगाइड करता रहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। डिवोर्स के नकली कागज़ भी उसने बार बार उसको व्हाट्सअप किए कि मैंने नोटिस दे दिया है, हमारा डिवोर्स का मैटर चल रहा है, इस तरह से। और भोग बन्नार के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उससे करीब 1 किलो सोना, डायमंड की ज्वेलरी, 20 किलो जितना चांदी और कुछ केस, ये सब इन लोगों ने, ये उदय और एक इसका दोस्त है वितराग करके, ये दोनों ने मिलके और भोग बन्नार को अलग अलग वहम में रख के वो सारा पैसा और ज्वेलरी उससे ले लिया। एक बार इन्होंने अपने घर पे आईसीयू जैसा सेटअप किया और उसका वीडियो और फ़ोटो भोग बन्नार को भेजा। उसको बताया कि मैं आईसीयू में एडमिट हूँ, मेरे ब्रेन स्ट्रोक आ गया और मुझे पैसे की ज़रूरत है। और हर 3-4 दिन के बाद में वो पैसा एक्सटॉर्ट करते रहे। ये लोग, ये जो वितराग है इसका फ्रेंड है उदय का जो फ्रेंड है वितराग, वो मुंबई गया स्पेसिफिकली और मुंबई के एक नामी हॉस्पिटल के सामने जाके अपना लोकेशन भोग बन्नार को भेजा कि अभी उदय को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया और तुम्हारा प्रेमी जो उदय है उसकी जान चली जाएगी, तुम और पैसा दो। तो उसके पास जो भी अपने कान की, हाथ की जो ज्वेलरी बची हुई थी वो भी दे दिया। थोड़े दिन बाद इन्होंने फिर से भोग बन्नार को कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ और अभी हम दोनों पति पत्नी तरीके हमें साथ में कहीं शिफ्ट होना है, तो हम अडाजन में एक फ्लैट देखते हैं।
वो फ्लैट 40 लाख का है, अभी 40 लाख में मिल रहा है, फ्लैट की वैल्यू 2 करोड़ है, सामने वाली पार्टी जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, उसको इमीडिएटली बेचना है। इस तरह की गुमराह करने वाली बातें करके, और भोग बन्नार के पास जितना पैसा था सब कुछ उन्होंने ले लिया। एक तांत्रिक को भी बीच में इन्होंने बुलाया और तांत्रिक को बुला के भी कि इसके ऊपर काला जादू है उदय के ऊपर, वो भी दूर करवाना है, ये सब भी बातें इन्होंने की। लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई कि भोग बन्नार के पास कुछ नहीं बचा। जब तक उसके पास पैसा था उस लोगों ने उनको इतना उस तरह से राउंड अप कर लिया कि फ़ोन मैसेज मिलना, किसी और आदमी से टच भी नहीं होने देते, ये पूरे टाइम उसके चारों तरफ एक घेरा जैसा बना के रखते थे। फाइनली भोग बन्नार हमारे संपर्क में आए तो गुनाह दाखिल किया गया। रेप और चीटिंग की वेरियस जो कलम है उनके तहत, फॉर्जरी के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए थे, उसके तहत एफआईआर की गई। वितराग को पहले अरेस्ट कर लिया गया था और उदय जो है उसके नामदार हाईकोर्ट गुजरात में उसने कांटेक्ट किया तो ऑनरेबल हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया कि उदय जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा और उसको अटक नहीं किया जाए बिना हाईकोर्ट की परमिशन के। लेकिन बाद में भी उदय इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर नहीं हुआ। हमने नामदार हाईकोर्ट को भी रिपोर्ट किया तो उसका सब जगह से बेल जो है वो कैंसिल हो गया। अभी वो कल पुलिस स्टेशन में एक एडवोकेट के साथ में हाजिर हुआ है, उसका इंट्रोगेशन अभी चल रहा है। इन लोगों ने मिलके फेडरल बैंक जो है वहाँ से वो गोल्ड रख के 45 लाख रुपए का लोन ले लिया। उदय का पहले का कुछ का इधर उधर का हिसाब किताब बाकी था वो उसने चुका दिया। कुछ और लोगों को इसने कुछ पैसा दिया हुआ था, जहाँ गोल्ड रखा हुआ था, किसी से पैसा लिया हुआ था, वो सब करके इस पूरा जो ये अमाउंट है ये आज की वैल्यू में करीब 2 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है। और 2 करोड़ जितना इन लोगों ने भोग बन्नार को बुलावे में रख के उसको प्रेम में फंसा के ये सब उन्होंने ले लिया और उसमें से 60% जितना रिकवर हो गया है। एक जो लोन लिया हुआ था 23 लाख रुपए का फेडरल बैंक से, उसके लिए हमने वो पैसा वहाँ से रिकवर करने के लिए नामदार कोर्ट में अर्जी की थी, लेकिन उसमें बैंक ने वादा लिया है कि हमने लोन के बदले में, गोल्ड के बदले में हमने लोन दिया है तो इससे हमारे हित प्रभावित होते हैं, तो उसकी सुनवाई नामदार कोर्ट में चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोग बन्नार का एटलीस्ट जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो रिकवर करवा सकें। तो 60% जितना रिकवर हो गया है। बाकी अभी दोनों से, उदय से और वितराग से, ये दोनों ने इतना पैसा हड़पने के बाद दोनों ही कोर्ट में चले गए और नामदार कोर्ट ने इस तरह का डायरेक्शन दिया कि इनकी पूछताछ करने के बाद में इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और अरेस्ट करने से पहले नामदार कोर्ट को सूचित किया जाए। इस तरह के डायरेक्शन हमें मिले तो नामदार कोर्ट के सभी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं